Good day everyone. So sa nina lecture video, ang ita-topic naton is ancestodes. Okay, so this is the last type of parasite na i-discuss nakon. Okay, so same siya sa nematodes. Okay, mga bulatid din siya. Okay, mga bulatid makikita nyo. Okay, sa nina lecture video. Pero complete opposite siya sa nematodes naton. Okay, morphologically very ang tawag sina very opposite nematodes naton, okay, tagaan cestodes naton. Okay, so let's start. Okay, let's go to the general properties of cestodes. Okay, so cestodes are commonly called tapeworms. Kung ang nematodes naton roundworms, ang cestodes naman tapeworms ang tawag sa inyo, and are considered primitive worms. Okay, they do not possess a digestive system nor a nervous system. Okay, si nematodes, kung matatandaan nyo, okay, at properties sa nematodes, they are called roundworms. Okay, may gosindan digestive system, may gosindan nervous system, igwasindan reproductive system, and igwasindasan productive, digestive, apa ito na system nila, reproductive, digestive, nervous, tag, apa ito nasad, nalimut ako sa nasad na system. Tapos nanapagaan ito, wait lang, search ta, nematodes, reproductive, digestive, nervous, tag, excretory system. Excretory system. Okay? Si cestodes, okay, wala siyang digestive and wala siya nervous. Okay? Nigo lang niya reproductive and excretory. Okay? Ang common sa inda. Now, cestodes have a tegument. Okay? The outer surface. Okay? Si nematodes, ang tawag sa outer surface ninda naman, okay, kung natatandaan nyo, is cuticle. Okay, kung natatandaan yung discussion natin. And sa nematodes, an outer surface ninda ang pangaran kay cuticle. Si cestodes, an outer surface naman ang tawag mo sina kay tegument. Ang functions ng tegument is to absorb nutrients and eliminate waste products. Okay, tandaan nyo, si nematodes, ang outer surface, ang tawag mo cuticle. Cestodes naman, tegument, ang tawag mo sa outer surface nila. Now, these parasites are flat, okay, and has three regions: the head, scolex, and the body or the proglottids. Okay, three regions pertaining to the adult worm. Okay, an adult worm daw sa cestodes may three parts: igwasyan head, scolex, or body, or sometimes proglottids ang tawag sa body niya. So, their body is divided into proglottids or multiple segments, hence the name tapeworm. Okay? So, an roundworm or an nematodes naton, kung natatandaan niyo, ang structure ninda is duro-diretso. Okay, round sinda. Okay, roundworms. Okay, cylindrical sinda, cylindrical sinda and duro-diretso. An aton tapeworm naman, they are flat. Okay? Dili sinda pabilog aninda physical characteristic, mga flat sinda class. Kasi ng papel. Tapos gintagpi-tagpi sinda. Okay? Dili sinda usad na structure na sabay-sabay. Okay, like the roundworm. Instead, okay, they are made up of proglottids, ang tawag mo sini, or ang body. Okay? Ang mga proglottids, okay, amin ang body ninda, tinagpi-tagpi. Okay, usad-usad. Okay, yung tagpi-tagpi mo sinda. Okay, ang body. San tapeworm or cestodes nimo. Now, all cestodes are hermaphroditic. Okay? Usad din siya na difference din ninda kasi ang roundworms naton, igwasan male and female. Okay, may male and female na worm na kailangan mag-undergo sa sexual reproduction.
Si tapeworm, hermaphroditic sinda. Meaning, wara sinda sa male and female na tawag sina na worm. Tanan na worm igwasan male and female. Okay, dili sila separate. Okay? Pag sinabi mo na hermaphroditic, both male and female. Okay? Igwasin da sa male sex organ, igwasin da sa female sex organ an kada bulate. Okay, an kada tapeworm. So kaya ninda mag self-fertilize class. So tandaan nyo, kaya ninda mag self-fertilize. So each proglotid is capable of laying eggs because they contain both the male and female reproductive organs. So each proglotid daw, kada square, okay, sino na nakikita nyo dide, igwasin da tanan san male and female sex organ. So each one of these proglotid, okay, is capable of self-fertilizing. Okay, kaya ninda mag padamo miskin usad lang sinda. Okay, sa cestodes. Si roundworms on the other hand, kailangan igwakasan male na adult worm, kailangan kasan female na adult worm, tas kailangan mag sexual reproduction sinda class. Okay? So amin ni an physical characteristics ng cestode naton. So amin ni ginamin ko na proglotid. Okay, ini sinda ng mga square. Kaya amin sinda ng mga proglotids. Okay? So each one of these square proglotid ang tawag mo. Okay? And this is also the sex organs of each proglotid. So makikita nyo, igos ang testes and may ovaries. Okay, the male and female sex organ. So sa usad lang yun siya na proglotid class. Okay, sa usad lang. So imagine mo pag initanan sinda. Okay, initanan. Okay, kada usad sina na proglotid igwas sini. Okay, na testes tag ovary. So each one of them can lay eggs. Okay? So imagine niyo damo-damo na itlog ang pwede sini pwede niya i-reproduce. Okay, sini cestodes. Now that is the proglotids. Okay, let's go to the scolex. Okay, kasi again, may head, may scolex and proglotid anin da ano. Scolex naman, okay, inin sa taas. Okay, ini. Okay, basically kami ng pamayhon niya. Okay, ang scolex. So, other than rostellum, hooks, and mga suckers. Okay? And we also have the neck. Okay, the neck area of the cestode. Okay, so amin ni siya tawag siya picture niya under the microscope. So, ang scolex, neck, the proglotids, okay, the gravid proglotid, okay, immature proglotids, mga mature na proglotid, okay, so amin ang mga pictures niya under the microscope. Now, the neck, ang liog, okay, ini daw siya na area, serves as the region of growth and connects the head to the body of the worm. Ang head nimo, ini siya tanan. Okay? Ina tanan. Scolex plus neck, amin na siya an head. Now, again, neck, siya ang nag-connect sa imo head and sa proglotids nimo or sa body nimo. Okay? Now, para palabain siya na worm naton, di nagadagdag. Okay, sambag o na proglotid sa may neck banda. Okay? So, as you can see, we have immature proglotid dide. Okay, didi na part class. Okay? Para maghalaba ini siya na cestode, nagadagdag sinda, naga-start dide. So, okay, sa halapit sa neck. So, basically, ang pinakahalayo, ang pinaka-last na proglotid, amin ni siya ang oldest proglotid. Okay, and sa distal end. Okay, sa distal end san
parasite. So, amin siya ang oldest na proglotid. While ini naman, ang pinakahalapit sa neck, okay, sa neck area, ang newest proglotid. Okay, or an immature proglotid. While in oldest, amo na may ni an mature na proglotid class. Okay? So, tandaan nyo na nagadagdag siya sa neck. Okay, dili sa pinaka-last. In order to grow, a new neck is added to the neck. Okay, a new proglotid is added to the neck. Okay, sa neck siya nagadagdag. The oldest proglotid is found at the distal part or sa distal end sa parasite. Okay, so ang pinaka-last na proglotid siya ang pinakagurang. Okay, pinaka-mature na proglotid. Now, the typical life cycle of a cestode has 3 stages. Egg, larva, adult worm. Same kan nematode, egg, larva, adult worm. Ang life cycle nila. Or ang morphological stages nila. Now, majority of the cestodes has an embryo called the oncosphere, which represents the first larva or the motile stage. So, pag may oncosphere, basically, may larva na. Okay, nag-develop na an embryo. Okay, then naging larva na. Now, it is equipped with small hooks and hooklets and mga egg, allowing the egg to pierce the wall of the intestine. Now, all eggs are excreted in the feces of infected host and are transmitted to the intermediate host. So, tandaan nyo, class, amini ang mga asad sa mga key factors sa life cycle sa cestodes, mga intermediate host. Sa nematodes, kung matatandaan nyo, sinda sa Ascaris, Lumbricoides, si Trichuris trichuria, Enterobus vermicularis, para matransmit mo sinda sa other person, kailangan, most commonly, ginakontaminate nindaan food, okay, mga fomites, okay, vehicle transmission, okay, ang pag-transmit sa inda. Now, pag sa cestodes naman, class, igwakatan mga intermediate host. For example, cattle, pig, or fish. Okay? Ang mga parasite nagakadi sa inda, okay, then, amoy ni an ginakaon sa humans. Kaya napapasa pa kadto sa aton an parasite. Okay, ini na mga cestodes. So, adin mga, tawag sila, mga pictures galing nila. Again, an egg. Okay, so, as you can see, an egg, may mga hooks. Okay, may mga hooks sinda na ginagamit nila para i-pierce or maka-attach sa intestine naton. It is also the larva. Ang larva sa cestodes, minsan, ang tawag sa iya kay cyste cercae. Okay, same lang ina sinda. Larva, tag cyste cercae, the same meaning. And this is the adult worm. As you can see, flat siya. And may mga segment or proglotid siya, class. Okay, tinagpi-tagpi lang an ini siya na worm. So, infection in humans is usually due to ingestion of undercooked or raw flesh of intermediate host. So, aming ginasabi ko sa iyo, class, na nakukuha mo inisinda ng mga parasite dahil nakakaon mo an intermediate host. Okay, primarily kapag undercooked or raw mo kinaon yun asinda ng mga intermediate host. Okay, containing the infective larva. After ingestion, the larva transforms to an adult worm in the intestine. The adult worm undergoes self-impregnation, releasing the eggs in the intestine. The eggs are then released from the infected host to the environment, which again infects an intermediate host, and the cycle continues. Okay? So, nanong kailangan nyo tandaan dide, sinina paragraph. So, amin ito, ingestion of undercooked or raw flesh of the intermediate host is the cause why humans are infected. So, ingestion of the intermediate host. Okay? So, ang intermediate host naton, so amin mga animals,
Ang final host naton, mga humans. Okay? Now, paano na-infect ang humans? Okay? Ang infective stage sa humans kay ang larva. Okay? Or the spelling ko, cysticercae. Okay? Amin ni ang infective stage. Amin ni ang naga-infect sa humans. Sa animals naman, ang naga-infect sa indakay, eggs. Okay, tandaan nyo yun na class. An infective stage sa animals kay eggs. So, once the eggs go to the animals, okay, it will mature into a larva. Okay, then, an animal, kakauno naton, ipapasa sa aton an larva. Okay, so amin na an infective stage sa animals or sa intermediate host and sa humans, which is an final host sini na mga bulate. So, we have 5 different types of cestodes, common types of cestodes. We have Taenia saginata, beef tapeworm, Taenia solium, pork tapeworm, Diphyllobothrium latum, broad fish tapeworm, Hymenelepis nana, dwarf tapeworm, and Echinococcus granulosus or dog or hydatid tapeworm. Okay? So, ang i-discuss lang natin inindua kasi amin yung pinaka-common, okay, usually sila nakukuha sa mga tao. Okay, si Taenia saginata and Taenia solium. Pero tandaan nyo din, Diphyllobothrium latum, okay, broad fish, nakukuha siya sa mga freshwater fish. Hymenelepis nana, wala siyang intermediate host. Wala siya masyado intermediate host. Ini siya, fecal oral mo siya nakukuha. Okay? Gina-infect niya ang mga fomites like food or water. And Echinococcus granulosus, ano naman ni siya? Sa mga ido. Okay, dog or hydatid tapeworm. So, let's go to Taenia saginata or T. saginata. So, beef tapeworm. So, from the name itself, makukuha mo siya sa beef, sa cattle. So, intermediate host is cattle, kay mga baka. The egg enters the blood vessel of the cattle's intestine. The eggs are transported to the skeletal muscle of the cattle where it transforms into a cysticercae or larva. Humans are infected when they ingest undercooked or raw beef. So, wala daw na luto or dili maganda ang pakaluto. Okay, sa beef nimo. Kaya mo siya nakukuha. So, ang cysticercae, ang larva, na adto sa muscle tissue sa imo cattle, napapasa pakadto sa tao. So, the cysticercae then matures into an adult worm, which is the pathogenic stage. Okay, sa nangyayari siya sa small intestine. And can grow for up to 10 meters, class. Okay, imagine nyo na. Okay, before kita magbiro siya, imagine nyo na 10 meters. 10 meters. Okay, imagine niyo kung ako kalabaan 10 meters. Okay, napulo na meter stick. Usad lang. Usad pa lang ina na parasite class. Usad pa lang ina. Okay, 10 meters usually. Okay? Nano kayo naka 10 meters sa class? Okay, kasi kung mapapansin nyo, or basta ginisip nyo, paano man magiguan 10 meters sa intestine? Imagine, kitawan nyo class, very flat siya. Okay, manipis-nipis siya. Kaya mo i-compress siya class. Okay? Kaya siya, kaya siya pwede maghalaba. Okay? Sa pagusto niya. Okay? The worms then lay eggs which are then excreted out. Okay? Then, ini na mga eggs, it will infect the cattle. Okay, balik pa kadto sa mga baka. So, adi na an life cycle sa T. saginata. So, very easy lang siya i-understand. So, ma-start kita dito sa pag-udo. Okay? Pag-udo sa tao, may duwa na pwede na maglabas. Pwede maglabas an egg, pwede maglabas an proglottid or gravid proglottid. So, basically, mga proglottid na nag-separate na.
Okay? So, pag ini na proglotid, nag-branch off or nag-separate na, ang tawag mo sina gravid proglotid. Okay? So, pag nag-udok ka, pwede masabay ina ng mga proglotid along with the eggs. So, ang pwede lang mag-infect is an itlog class. Ini siya dili ini naka-infect ang gravid proglotid. Okay? Ang naga-infect sa mga intermediate host, which in this case, an baka, okay, is the egg. So, ining baboy, dili niya gina-infect ang baboy class ni Tisa genata. Cantisolium ini siya. Okay, kasi similar lang ang life cycle inda. So, ini na picture, ginsabay na sindan duwa. Pero, sini na part, ang ginadiscuss pa lang naton sa ginata and beef. So, i-disregard nyo na inin baboy, dida. So, again, pag udo sang tawo, malabas an proglotid or the gravid proglotid and an itlog. An itlog, i-ingest or may ingest siya by accident sa mga baka. So, once inside the cow or the cattle, okay, the oncosphere hatches, okay, and penetrate the intestinal wall and circulate the musculature or the muscle tissue. The oncosphere or the egg develops into a cysticerci or a larva sa muscle san imo baka. Then, ikaw, may bago na human, kakaunin din siya na baka, okay? Then, ini siya na larva, ipapasa pakada sa ima. So, humans infected by ingesting raw or undercooked infected meat. So, other than larva, the larva will go to the small intestine. Once inside the small intestine, it will mature into an adult worm. So, aman ini, may adult worm ka na sa small intestine. So, an adult worm, they are hermaphroditic. So, tandaan nyo, very important ini siya. Hermaphroditic. Okay? So, pag sinabi na hermaphroditic, dili niya kailangan sa usad pa na worm para siya mag-reproduce. Miskin usad lang ang makapasok sa iyo, kaya niya magpadamo class. Okay? Then, amo nito, mapadamo siya, it will lay eggs. Okay, it will lay eggs. Then, the eggs will pass through the feces along with the gravid proglotid or ang mga nag-branch off na proglotid ninda. Okay? So, amin ang life cycle ni Taenia saginata. Now, for the epidemiology and pathogenesis, it is common in areas where beef is routinely eaten, especially in undercooked beef. Okay, so kailangan pag nagkaon ka sa beef or baka, lalo na pag dili mo sure or dili mo trusted, ina siya na kung diin ka nagbakal sa baka, irog sina kailangan ginluto san maayo. Okay, na luto ba siya san well done. Okay, kasi pag ginaluto mo siya well done, napapatay sinaan larva. Okay, the adult do not produce significant damage to the small intestine. So, usually asymptomatic. So, tandaan nyo, the adult do not produce significant damage to the small intestine. So, usually, gani asymptomatic siya. Those with high number of worm experience diarrhea. So, again, high, pag mataas ang worm burden, or pag damo ka sa bulate, sa ka ma-experience ng diarrhea, nag-udo-udo, abdominal pain, masakit ang tiyan, loss of appetite, which reduces to weight loss, and body malaise, or makulog. Okay, masakit ang lawas mo, body malaise. Itchiness in the anal region can also be experienced. So, ang tawag mo sa sakit niya kay taeniasis, gali class. Okay, ko na mention, sorry. Now, how do we diagnose? Paano natin masasabi na ini na pasyente igwasin na parasite? We examine the feces, udo, okay, of the infective patient. So, eggs are less often found compared to proglotid. So, sa mga laboratory, mas gina-priority ninda ini. Okay, hanapon rather than the eggs. Okay, mas
maganda na mahanap ang proglotid compared sa eggs class. Pero kung may nakita sila na itlog, okay, positive na gyaponin na siya. Okay, positive for the parasite. However, yan ko na lang i-discuss pag natunod kita sa T-Solium. Okay, balikan ko na siya. Pero for this time, okay, sinina part, and sa mga laboratory, mas gina-prioritize ninda na mahanap ang proglotid class rather than the eggs. Okay? Now, treatment is praziquantel. Okay, praziquantel ang ginagamit na bulong. Now, to prevent naman in na parasite, proper sanitation and waste disposal. So, kung maudo, okay, dili pakadto sa mga baka. Okay, para dili ninda ma-ingest ang mga itlog sa parasite. Proper cooking of beef. So again, make sure na well done and imo beef na ginakaon. Freezing the beef for 10 days kills the larva. Okay, pwede din i-freeze daw and beef. Proper treatment of person to prevent the spread of parasites. So very self-explanatory and prevention and control sininya. Now, let's go to Taenia solium. So, last na parasite na i-discuss ko. Other term niya or other name niya is pork tapeworm. So, from the word itself, nakuha natin siya sa mga baboy, sa mga pig. Now, the intermediate host is pigs. Humans are infected when they ingest undercooked or raw pork containing the Cerci cellulose or an larva. So, same pa din kan T. saginata. Unlike T. saginata, however, these parasites can also infect the host when the feces containing the eggs contaminate food and water. So, life cycle-wise, halos similar sinda ni Taenia saginata. Okay, naamo ganito. Pag udo, may itlog. Pag udo niya, may itlog. Ang itlog makadto sa hayop. Once inside the animal, it will mature into a larva. Then the larva will go to the person when they eat the animal. Now, pagkantain niya sa Taenia class, pag ini na itlog, directly mo na ingest. Okay, wala siya nag-agi sa mga animal sa intermediate host. Dili ka magkakasakit kung si T. saginata. Okay, kung an egg san T. saginata an imo na ingest, okay, wala siya nag-agi sa intermediate host, dili ka magkakasakit. Need niya mag-agi sa cattle or sa sa cow rather, para mag-develop siya into a larva, then once naging larva, saka ka mai-infect na human. Si Taenia solium, okay, si Taenia solium, dito na lang kita nagkata siya disan sa diri niya. Si Taenia solium may duwa na infective stage class. Pwede an egg, pwede naman an larva. So, paano mo nakukuha si egg? Ingestion of contaminated food or water. So, ang itlog sa parasite nakakadto sa food and water, then nakaon mo. Pwede ka magkasakit dida. Pag ang larva naman, nakakadto ang larva sa baboy, sa pig, then ginkaon mo ang pig, pwede ka gyapon magkasakit dida. Okay? So again, there are two ways para ka magkaigwasan sakit kan Taenia solium. Pwede mo directly na ingest initial egg, or pwede naman na ingest mo ang larva na ada sa imo intermediate host class. Okay? So again, di ko na utruhan ang life cycle sini kasi same lang siya kan Taenia saginata. Ang difference lang ninda kasi pag Taenia solium, duwaan pwede na method para ka ma-infect or duwaan infective stage. Okay, depende kung paano mo nakuha ang parasite. Una, pwede ang itlog amo na ingest mo, okay, via contamination of food or water.
Pwede naman hali sa intermediate host. So, undercooked pig or raw pig. So, pwede ang larva ang magkada sa imo via the pig. Pwede naman an egg via contamination of food or water class. So, dito class, mas ano niya, mas clear na life cycle sa Taenia solium. So, ini siya na part. So, amo na ini. Okay, gin separate lang siya kasi gindagdag lang ini na once nag-udo ang tawo, ang itlog pwede magbalik sa iya. Okay? So, amo nito, gina-mention ko kanina. No, adin ang life mas clear na difference ito na duwan na life cycle ninda. So there are two possible scenarios that can occur depending on the infective stage that enters the human. So ang human, pwede siya maging definitive or final host, pwede naman intermediate host class. Now, sa definitive muna kita. So happens if the person ingests the larva or the Cysticercus cellulosae or the Cysticercae, same lang ina, through undercooked or raw pork. So, amo na ito siya. Ginkaon mo daw ang baboy na may larva or Cysticercae. Then, na-infect ka. So, ikaw, definitive host ang tawag sa imo. The larva goes to the intestine, matures to an adult worm, self-reproduces kasi hermaphroditic siya. Okay, then, the eggs are excreted out through feces or defecation. Now, ang tawag sa sakit mo is taeniasis. Okay, ang tawag sa sakit mo, pag amin ni siya na method, okay, amin ni siya na life cycle, and gin-undergo sini na parasite sa imo, ikaw ang definitive host, ang sakit mo kay taeniasis. Okay? Humans are the definitive host because the last morphological form or the adult form of the parasite is achieved sa inda. Or makikita mo sa tawo ang adult form. So, definitive host ang tawo. Now, let's go naman sa intermediate host. Nano kay intermediate host ang tawo? Dili final host sini na scenario. Now, it happens if the person consumes the infective egg naman. Kanina, larva. Yan na naman egg. Paano mo nakukuha na siya na egg? Via feces contaminated food or water. The egg hatches to a larva sa small intestine. Okay? The larva then burrows itself to the walls of the intestine and to the blood vessel class. Okay? Now, an egg, nakaon mo. Once inside the small intestine, the egg will mature into a larva or a cysticercae. Now, once naging cysticercae an imo parasite, it will burrow. Ibabaon niya, it will penetrate the walls of the intestine pakadto sa blood vessel class. So, once in the blood vessel, it can migrate or disseminate into various organs. So, egg, surat natin, egg goes to the small intestine. Once in the small intestine, it will penetrate. Once in the small intestine, bago mag-penetrate, ma-mature muna. Mala ko. It will mature into a larva or cysticercae. The larva will penetrate the small intestine to go to the blood vessel. Once inside the blood vessel, it can migrate to any organ. Pero primarily, ini na mga organ na ginakadtuan niya kay brain, tapos eyes. Tapos sigapatan o sa dyan, mention ko man yan. So, basta brain and eyes, and
kadalasan niya ginakadtuan class. Now, ang tawag mo sini na sakit kay cysticercosis naman class. Okay, magkaiba ang sakit ninda. Depende kung ano na infective stage and nakapasok sa imo. Now, humans are intermediate hosts because the last morphological form of the parasite is only the larva. Okay, tandaan nyo class, pag amo ini siya, okay, amo ini, and gin-follow na pathway sini na parasite, so egg nagkada sa imo, then nagdevelop sa imo. Larva, ang pinaka-last, dili siya ma-develop into an adult worm class, ha? Larva lang. Okay? And magiging final form san parasite sa imo. Kaya ang tawag sa imo kay intermediate host. Okay? Magiging final host ka lang kapag ada sa imo an adult worm. Okay? Definitive or final host. Pag larva naman, intermediate host lang ang tawag sa imo. Okay? So, amin ang difference in the class. Okay? And again, the disease, Taeniasis, pag larva ang naka-infect, cysticercosis naman pag egg ang naka-infect class. So, this parasite is prevalent in underdeveloped communities with poor sanitation or where people eat undercooked or raw pork. Adult worms produce little damage to the intestine. Same kan Taenia saginata. However, okay, encysted larva may produce damage to the tissue. So, in the first sentence din na nakaread, this is pertaining to Taeniasis. Okay? However, in siyang second na naka-red na sentence din, this is pertaining to cysticercosis. Okay? So, sinina duwa class kan cysticercosis and Taeniasis, mas delikado ini. Cysticercosis. Okay, base ganang isip nyo, nano kay mas delikado ini? Didi kan Taeniasis, igwa ka san bulati na adult. Didi wara ka man bulati na adult. Again, class, sa kan Taeniasis, an organ na affected mo lang didi kayan intestine. Okay, intestine lang. Or your small intestine lang unaffected na organ didi. Didi class, various organs in the body are affected. Okay, they can migrate or travel to various organs sa aton lawas. Kaya siya mas delikado. Si cysticercosis class. Tas mahirap siya mabulong compared kan Taeniasis. So, for example, they can migrate to the brain. Kaya ito na-mention kaninda. They may manifest as space-occupying lesions. Okay, if this happens, they produce little inflammatory response. If the larva dies, they release a substance that can trigger an allergic reaction which can result to anaphylactic shock. Okay? So, mas delikado kapag cysticercosis compared kan Taeniasis. So, identify the disease. Taeniasis, disease produced by the adult worm. Most are asymptomatic. High number of worms can have similar symptoms to Taenia saginata. So, symptoms in that includes diarrhea, abdominal pain, muscle pain or body malaise, and makatulan bobot or pruritus anay. Okay? Now, for aside sina, i-take note na lang yapon na intestine. Unaffected na organ didi class, kan Taeniasis. Now, for cysticercosis naman, the result of larva encystation in various tissues of the body. So, most commonly affected tissues. So, adi na, skeletal muscle. Okay, sa mga muscle naton attached to our skeleton. Okay, or sa mga muscle naton na naka-attach sa sa skeleton naton or the majority of our muscle. Okay? Aside sa skeletal muscle, we also have neurocysticercosis, meaning sa brain unaffected. And we also have ocular, which is sa eyes naton.
Okay, as sa inda natulo, cysticercosis ang pinakadelikado. Kaya yan, maaaraman nyo na kaya siyang pinakadelikado, class. So again, cysticercosis, skeletal muscle, brain, and eyes. Kaya may mga ginaapektuhan niya na organ. Now, for laboratory diagnosis, pag taeniasis lang, dahil an organ affected kay intestine, we can examine the stool. Find the ova or the egg or the proglottids to help the diagnosis. The demonstration of morphology of the scolex can differentiate pork from beef tapeworm. Now, there are two methods para natin ma-separate. Okay? Kasi class, amo itong ginasabi ko kanina, na mas gina-prefer mahanap ang proglottid compared sa egg. Kasi, an egg sa Taenia saginata, Taenia solium, same appearance sinda. Okay, morphologically same an appearance, okay, or an physical feature sa itlog sa Taenia saginata, Taenia solium. Now, para natin ma-differentiate sinda, class, we can look at the proglottid. Okay, so dito sa taas ito. Wait, sobrahan nata. Wait, kulang. Ano ito di? Wait, wala didi? Ay, wala ko nasabay. Wala nasabay siya didi. Okay, never mind. Wala ka nasabay. Okay? Pero, amo ito, class. Okay, going back. Ang proglottid or ang body sa Taenia saginata, Taenia solium, amoy na sa mga ginabasehan, okay, para ma-differentiate kung Taenia saginata ba or Taenia solium ang naka-infect sinina person. Okay? Aside sina, you can also look at the scolex. Okay, and ini na part san ini. Okay, you can look at this part of the parasite. So, kung may bulate, may scolex na nasabay, pag nag-udo ka, pwede mo kitaon ini. Para ma-differentiate din an Taenia saginata, Taenia solium. So, you can look at the scolex or you can look at the proglottid. Okay, or the gravid proglottid for sa iba na mga cases. Now, pag cysticercosis naman, class, okay, dahil tissue or an muscle naton an affected, dili ka magamit sa udo didi. Okay? You will use CT scan or biopsy. Okay? So, you will, pwede mo i-CT scan siya para magkigwa kita sa image sa whole body or sa tissue sa nimo patient, or pwede ka mag-biopsy. Biopsy, basically, you will get a tissue sample from the patient. Okay, for example, pag sa skeletal muscle and parasite, so makuha ka sa muscle sa patient mo. Then, you will look it under the microscope. Okay, you will find the cyst or the encysted larva. Nang kami cyst didi, waray ni. Or the larva. Amo na hanapon nyo. Now, for treatment, praziquantel, same, Taenia saginata, for taeniasis or intestinal infection. Praziquantel can also be given to cysticercosis for skeletal muscle involvement. However, so aminin ginasabi ko sa iyo, class, nano kay neurocysticercosis ang pinakadelikado. Praziquantel, siya ang drug of choice pag taeniasis. Pag igasin na sakit. Pwede din siya kapag skeletal
pag nagkadto sa skeletal muscle or cysticercosis for skeletal muscle. Pero bawal mo siya ihatag kapag CNS or ocular cysticercosis. Kailangan surgical removal of the parasite is recommended. Now, between sa brain, sa eyes nimo, mas delikado ini yung operation. Kasi bubukaon sinan ulo nyo, class. Okay, then, uusad-usad doon, and parasite, okay, uusad-usad doon tanan na larva na ada dida sa iyo brain, class. Okay? Sa ocular, same pa din. Okay, pero worst case scenario, mabubuta ka lang dili sa ocular. CNS, worst case scenario, pwede ka mapatay sini habang ginooperahan ka. Okay, kaya mas delikado ang CNS. And again, mas very sensitive ang brain naton, okay, sa mga parasites. So kung magka-parasite sa brain mo, mas grabe ang damage. Okay, kasi systemic ang nagiging damage sina. Okay, kasi ang brain naton ginakontrol ang tanan na organs naton. Kaya systemic din ang effect niya. Compared sa ocular cysticercosis na concentrated lang. Okay, an effect sa mata lang. Now, for prevention and control, same pa din kantay niya sa Ginata. Proper sanitation, waste management, dapat ang udo naton dili makakadto sa mga pigs or dili makakadto sa aton food and water para di kita ma-infect. Cooking pork meat before eating and proper treatment of infected people para ma-prevent ang pag-spread sinina parasite. Okay? So, that is all for parasitology and cestodes. So, amin ni ang last topic naton for parasitology, class. Okay, so, tapos na kita sa mga parasites. Next discussion naton, mga bacteria naman kita. Okay, bacteriology na kita next time. So, tapos na kita parasites. So, that is all, okay, for cestodes, class. Okay, so thank you for listening.